хайвоз натахштаман шуда хамаде ҳамада бовурга саломи гарму душон мерасонам ва кӯҳаи ҳазорта шавам машалло ана ҳазорта шуда биёин чахчах кунем кане ки орд харида рост шавгане ки бинависам иҷа исо салом ман намедонам ор чанд сум шида ё не ки мегӯм ку бизнесмено маза кардана ай мамин истифода бурданда дар тоҷикистон оли наомадаи касал ҳама ҷода карантин кардаги анон не ки оли наомадай бариам ором бошем дӯстони азиз вай насиби марг омадаги бошад бе ҳаму коронавирус амералтаим бир ягон ҷода бариаму хай захира кунена ки карантини ҷаҳонӣ хай мисол вай надорад ҳама ҷо дар ҷӯшу бушай мақсад ки чизи шӯхиву бозича нест ине ки мо ҳамирӯз бисёр пробкада мондаем айри ордхаро ордфурӯшо здравствуйте салом салом каси нав дохилшиса бурдга саломи гарм ҷӯшони хидмат мерасонам ана гуфтанӣ ҳастам ки бигзор ки на танҳо марди тоҷикистон аз балки ҳама рӯи дунё мардумаш худованд ором шава тинҷи амонӣ шава ягон хи касал нашава ҳеҷ кам офарини замин охӯ офаринаш шукронаи худо ҳарчи ки имрӯз ҳаст дар зиндагӣ мо шукрона мекунем ки имрӯз худованди ризқу рӯзӣ файзу баракат зиндагии хуб ватани обод ҳама ҷо гулгулшуфон беҳтарин не ки ин сол як чида фикр дорам ки наврӯзӣ мешида бошад стилиқошатон хушу шуда бовар кунем ҳамаро пирминават кардем ҳамаро ҷобаҷо кардем чӣ байқа хушрӯем хай худованд хушрӯ фардаем уна чӣ кор кунем худованд ҳаме бити нури илоҳӣ битиҳад гӯб свои испортила ну может быть кама как испортила бисёр не воқа искусственный бад намекунад худмат саломат бошем раҳмати калом зинда бошем дӯстони азиз касе нав дохил шудастай бози як бор дигар саломи гарму ҷӯшони хидмат мерасонам ва гуфтаниём ки ором бошем ҳама тинҷай шукронаи худо ягон чиз гапу хабар нестай ҳозир ҳама дар паникай ма мефаҳмам тона саломат бошен зинда бошен худованд ҳаматона нигаҳбон бошад бигзор ягон касали рӯи дунё забт накуна ҳама вақт сарбаланд бошен зинда бошен хушрӯят ташаккур ту чӣ ба ҳамада мефорӣ мавзунаи ҷовид беҳад хушрӯ мекунад қошотона ин мавзунаи ҷовид нестай мавзунаи иброҳимай духтараки визажист ана мавзуни ҷовидам визажисти беҳтаринай дандонатон хушрӯ қанақстон мебинам раҳмати калонҷоном апаҷон ман мухлиси шумо ҳастам ташаккури зиёд чӣ гапрам
راسته ثروتمندترین آدم تاجیکستان خودتی. هر یک انسان با خودش ثروتمنده. هر یک انسانی که روی مهنت خوی فرق نداره و چی کاره. هر کسی که پلی کسی خودش به مهنت حلال خودش کار میکنه اون آدم ثروتمنده. برای ما هر یک انسان با خودش ثروتمنده. یا تنها منه. من که مهنت میکنم خدا با شکر از رزق روزیمون تو چنین میرسیدگی جمون. یعنی مردمی ما هم خیلی همه ثروتمنده یا تو تمامانه. بخشش اسمسی کدام میره نخوندیست نموز پید نکرد فیروزه جان نخواه زده چی معنی داره بودم بایدن شروطره تشکری زیاد 8 مرد تبرین میکنم. تشکر زیاد. خوشوی شیرین هری اپا جان تشکر زیاد. فیروزه جان چند ساله ای؟ چند سال میتین؟ 40 در اومدم اینه 45 دستم 45 یک نوان گفت بزنم میگه نون قاق بخورم قطعی خودت بخورم بیا جگر ما نون قاق هم دیدگیم زیغ نشه آیا همه با چیزی با مزه دارین هم نون قاقه وقتی که در آب ترش میگه ما نون قاق نمیترسیم میجوه سلام سوزی اپا سوز رحمان شکرانه خدا همزین را که به فیروزه جان هم یادم تین با بمانه تشکر. آرد ذخیره کردین؟ نه جانم هیچی ذخیره نکردم میکنم که شما هستین. تشکر زیاد فیروزه جان اتبالی بلو سلامت باشین. 35 ساله در حق شیر نردین ای کسی بود که یفت اکسین سال مرا ملادیست 57 خدا تو 57 تبرسونمونه چه گفت مر نمیخونی کدام گفت جان